Gutom na. Jam! Ay, tara na. Ano? Masa di food? Sama ni siya. Pink mancha panda guro na. Tama ni, tama ni. Order gani. Lumpia nga toge. Lumpia na. Ubod. Kay nasagol man gud ni ma'am. Ay nasagol. Check sana ko. Ha, Ito to balikan. Tugi. Toge? Dili ubod man na. Nampot ay Ubod ubod. ni, ma'am. Napon may ubod. Na may ubod no? Ah. Ano na lang? Amo na. Tama ni tama. Binang ubod. Ambi na. Ay man. Ambi na. Gibayad man namo ni. Tugi. Tugi daw. Katong Na lumpia nga toge. na dire. Tugi. Check na ko ma'am ha. I-check jud kay basi magkamali-mali ka maka-refund pa ka sa mga ubang customer. Punit sa gamay no. Toge? Toge. Ay, Toge. hello ma'am. Ha? Isa man. Pila ka yung order? 5 ba to? 5. Tuluran ni diri ma'am sa pikas di ay ni. Lahi Uli. na. Ang buko pay. Buko na lang buko. Buko pay. Lami siya. Buko pay no. Sa flavor sa buko pay ma'am. Buko gani. Napong strawberry. Sige daw. Durian. Ma? Sweet and sour tayo ha ma'am ano? Flavor Sweet and spicy. na barbecue ni. Sa pikas tayo ni ma'am. Buko pay yung barbecue. Gutom na ba kay Day? Badali po na Day? Nag-order mo chicken skin? Oo. Balik ng Sweet mama. potato. Check daw. Ma oh? Halang Cookies ba and tayo cream. Halang. Cookies and cream? Halang ako cookies and cream. Ay, inyo ni. Mo na. Buko. Na juice man. Juice na lang, i-try daw. Sig durian na. Buko juice ba ya? Buko. Spicy? Oh, kani. Salamat. Thank you. Tulo ni tulo. 300. Tulo ni kabuok. 300 pla. 320. 320. Salamat, Day. Thank you. Keep the change. Salamat. Salamat. Ano pa?